tungod nga may bagyo kuno kakulop waray sumulod ang bata. Ayon adto gimpopod ko na laya pag grocery ko madto kami didto ha Chikilyo na malit kami an amo ni grocery kay bayan gud man magbagyo ang butla tapos pumalit kita hinlagaon kay nasing man nga baga bagyo ngan baga nag-uran ini nga panahon nagdulom-dulom ngan adi pumalit nagyap kita hin repolyo ngan hin panakot ngan diretso na kita kadtuha balay upod an bata narisyon lahiya kay waray klase umupod ha akon pamalit tapos adi na kami di may Metro Bank going kami tikatuha barangay Gindapunan paluliting ngan adi na man ang gimpalit ko nga lagaon nga butagtok ginugasan ko nga ginsugo kulot ang bata nga pagtipig nga mga pinamalit nga adi na papakalad karanta na ini nga linaga aw lagaon adi ginandam naton ngayon ang mga panakot luya sibuyas nganihin amula. Aw may kita didi ngayon star anis para baga mahamot-hamot nga na naton repolyo nganin paminta. So adi na nagkaladkad na pagkaladkad kuha nga itong mga bura-bura kay amitot mga hugaw ito hiya. Iton karne. So adi na ibutang tanin nga aton panakot kay nakaladkad na pagkalad karon taanay katapusan ng magbutang hit mga panakot hangan dinugas sa tanan repolyo ginandam ta na kay nakaladkad naman an aton karne kakuri pagtiros kun usalat kamot na gamit nga kita ko okay naman na day ni pakwan talaanay palagaon aw lagaon pahumukon nga adi liwate didi tumambay liwat didi hanamon sala nga nagkinita ako nga nanay kay naga-arinyas nga adi na alas 9:40 naman ngayon kita ko nakalugaringon kun gwapo lagi hap ako nga kita ko otro an akong linago gidaw karasa niya na titilawang ko kun okay na hibaga okay na hiya so taklo man talaanay kay para gud baga magkuan hiya maghumok-humok kanina ni liwat adto nagsuguha ako niya ginsugo ako pagpapalit liwat hin punkan so makato kita dito may ana fruit stand din may luntad mapal kita hin punkan mo pa didi kay barato man pumalit kita hin punkan kanan 100 gutay yan at balik nga punkan ato po nawong nakadikit tapos umuli na kita dayon pagpulit naabtan talawat hijos bill nga adilwat an akon parcel ana ako na order nga power bank kanding kita kon linaga wow harani na dito ay nagudlay ni gutay na lang ani nanay adi nag-abrilotan punkan kay makaon hera kay hinani baga giniinubo baga ginsisipon masuga dito tapos adi na imputan ko ng repolyo gintakluban ngan samtang naguhulat liwat han linaga nga akong ginluto adi liwat din kita taanen aton parcel kon okay pasado ngan adi ngat ginluto mas pasado tara paningudton na kita kay marasa init linaga yan na nyam 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 wow